Metin odgovara Džihanu da su svi u redu i da se on brine za ukućane. On ne spominje venčanje, ali govori Džihanu da se pazi u zatvoru, jer ako uradi neku lošu stvar, nikoga ne može izbaviti iz zatvora. Džihan ustaje i odlazi u ćeliju. Po dolasku u ćeliju, Džihan vidi na krevetu Haruna, koji se jako loše osjeća. Džihan mu govori da ga moraju pregledati doktori, ali Harun mu tada kaže da neće ići tamo, jer će ga ispitivati šta se desilo. Džihan će izaći iz zatvora za nekoliko dana, a on ostaje i mora da uradi ovako. Čemil odlazi u pansion i daje preostali novac koji je ostao dužan. On pita da li se nešto desilo u međuvremenu, a recepcionar govori da je jedna žena imala problem sa ranom, ali da nije htjela da ide kod doktora. Čemil se pozdravlja sa tim čovjekom i odlazi pred vrata Vile Deviloglu. Derja je prva koja ugleda Čemila, koji se i ne okreće prema kući u kojoj ona sada živi. Čemil pokuca na vrata, a Hančer otvara. Hančer se obraduje što vidi Čemila, a Mukader mu također poželi dobrodošlicu. Čemil pita Hančer da izađu u baštu da popričaju na kratko. Njih dvoje odlaze tamo i prva stvar što Čemil primeti je da Hančer nema Esminu narukvicu, te pomisli da su one prekinule kontakt. Čemil saopštava Hančer da se vraća u Bodrum da radi, a Hančer ga tada moli da ostane jer i ovdje može naći lep posao. Olga donosi kafe i slučajno čuje da se Čemil bavi poslom vezanom za boje kose, te mu predlaže da ode na razgovor kod njene dobre prijateljice koja drži salon u luksuznom delu grada. Čemil na Hančerinu inicijativu pristaje na to te daje svoj broj telefona. Džihanu u posjetu dolazi Beren, što niko nije očekivao. Ona mu govori da više nije Silin advokat, te da sada mogu da popričaju. Beren govori Džihanu da mu se iza leđa dešava mnogo stvari koje ne zna, te mu pokazuje poruku koju je Metin poslao Sili dok je išao u posjetu. Džihan ne želi da poveruje Beren, govoreći da je priča završena, ali Beren mu još jednom napominje da dobro razmisli o ovome što je rekla i da je Metin napolju slobodan, a Džihan je u zatvoru sa zavezanim rukama. Džihan odlazi u popodnevnu šetnju u zatvoru, a njegov prijatelj ga pita zašto uvek dolazi ljud posle posete. Džihan govori da je došla advokatica sa druge strane i upozorila ga da treba da povede računa o svom bratu. On također dodaje da je ona odustala od druge strane i nije više advokat toj osobi, ali misli da ga laže kako bi zavadila Džihana i njegovog brata. On također dodaje da bi ovo najlakše prošlo sa njegovim bivšim prijateljem i advokatom. Jedan poziv bi rešio sve. Vidimo scenu gdje su Engin i Sila u Metinovoj kancelariji i svo troje razgovaraju. Sila govori da želi da Engin bude upućen u sve, jer je on sada njen zvanični advokat, ali Metin dodaje i advokat u firmi, samo sa manje povlastica. Engin pita da li Džihan zna za deonice koje će Metin dati Sili, a Metin govori da ne zna, ali da će pokušati da razgovara sa njim. Sila govori da to možda neće biti tako teško, jer je njegova žena poslala pismo Esmi kako treba da razgovaraju, što Metina začudi. Metin pita Silu šta je njena majka uradila povodom toga, a ona govori da nije ništa. Metin tada govori da su oni barem napredovali dok su drugi vodili druge brige, te čestita Enginu na povratku na staro radno mesto. Sila odlazi kod Esme u pansion i vidi narukvicu koju je Esma napravila Hančer. Sila također želi istu ovakvu narukvicu jer joj se mnogo sviđa. Ovdje vidimo da je Sila došla sa drugim razlogom, a to je da prenese Esmi da je dobila sve što je tražila, ali i to da će promijeniti svoje prezime u Deviloglu. Uveče, Džihan u ćeliji razmišlja o svemu što se trenutno dešava. On nije ni svestan da je ono što je Beren rekla istina, ali možda da će ga Enginov povratak na radno mesto zaista zapitati da li je Beren u pravu. U toku noći, Hasan odlazi u kupatilo i vidi Bilala kako leži na podu i uboden je. Hasan odmah budi sve u ćeliji, govoreći Džihanu da je on kriv za ovo što se desilo. Džihan vidi ispod svog jastuka bodež, ali nikome nije jasno šta se zapravo desilo. Metin dolazi u vilu sa novim vestima. Svi se skupljaju kako bi čuli šta se desilo i nadaju se da su te vesti da Džihan izlazi iz zatvora, ali on govori da za to moraju još malo sačekati. Metin tada javno govori da se njihova porodica širi i da su dobili novog člana, a to je njegova sestra.
Kako će ukućani reagovati kada čuju da će sila promijeniti prezime u Deviloglu? Nakon što je Metin iskazao to da će sila uzeti prezime Deviloglu i da joj je već dao deonice koje joj zakonski pripadaju, jer je ona također ćerka Turguta Deviloglua, nastaje svađa. Hančer pita Metina da li Džihan zna za to i da li se složi, a Mukader viče na Metina da odmah vrati deonice koje je dao toj devojci, jer im ona nije ništa i samo želi da uzme novac. Olga u tom trenutku izlazi napolje kako bi popričala sa Čemilom, ali nakon poziva čuje viku u vili, te zove Deriju i Gulsum i njih 3 odlaze u vilu da vide šta se dešava. Metin govori da je hteo da uradi ovo kako njegov brat ne bi bio u zatvoru više nego što treba, ali Hančer ga prekida, govoreći da ne koristi Džihana kao izgovor za sve. Metin tada govori pred svima da barem nije poslao pismo ženi koja je kriva za sve ovo, kako želi da se dogovori da izbavi Džihana iz zatvora. Nakon što ovo čuje, Mukader počne da viče na Hančer kako je mogla to da uradi, da dođe pred noge protivniku porodice Deviloglu. Metin odlazi u svoju sobu, a Derija nakon toga počne da viče na Mukader kako ona ne mari ni za šta, jer Hančer nosi dete u stomaku i uvijek ima zaštitu iza sebe, a to je Džihan. Ona također pita kako bi Džihan reagovao da se nešto desi detetu, a Mukader ustaje i govori Hančer da bi bilo najbolje da pazi na to dete u stomaku, te odlazi. Ova noć je pokrenula puno toga što može promijeniti situaciju. Vidimo scenu gdje Mukader gleda u čauru i razmišlja da uradi ono što je davno trebalo biti urađeno. Policija odvodi Džihana pred tužioca jer je on osumnjičen za ovo što se desilo sa Bilalom. Džihan govori da on nije ništa uradio i da stoji iza toga, dodavajući da njega više zanima ko je ovo učinio nego tužioca. Advokat javlja Metinu šta se desilo i da je Bilal na intenzivnoj nezi i bore mu se za život. Metin se pravi da ga je ta vest šokirala, ali tu vidimo da je on zapravo taj koji je naudio i Bilalu i Džihanu. Metin je unajmio čoveka van zatvora koji će platiti nekoga unutra da izvrši ovo, ali da Džihanova kazna bude produžena na barem 5 godina. Ako Bilal ne ostane živ, to ni Metinu ne ide u korist, tako da njegov plan ne ide najbolje. Sila govori Esmi da će uzeti sve što im pripada, ali to da je ona trebala biti na Mukaderinom mestu, Esma Deviloglu, voljena žena Turguta Deviloglua. Međutim, Esma tada ošamari Silu, govoreći da to više nikada ne spominje, jer zna kroz šta je sve prošla sa tim čovekom, samo ne sme nikome da kaže da je Turgut pretio Esmi, da ne sme otići od njega. Sila se naljuti na Esmu i odlazi kući, gde pronalazi Engina, govoreći mu šta se desilo. Engin shvata da Esma nešto krije i da ova priča ima još mnogo toga. Sutradan ujutru, Mukader odlazi negde sa novim vozačem, govoreći mu da niko ne sme saznati gde ide. U međuvremenu, Metin dobija poziv od advokata da je bodež pronađen ispod Džihanovog jastuka i da danas ide na sud. Hančer vidi da Metin priča sa nekim i nakon što se on okrene, govorio da je Džihan upao u veliku nevolju i da danas ide na sud. On je okrivljen za pokušaj najgoreg čina i teško da ga mogu sada izvaditi iz zatvora. Hančer govori da Džihan to ne bi mogao da uradi, ali Metin govori da su pronađeni dokazi da je on to učinio. Šta će se desiti na suđenju i da li će Džihan drugi put dobiti kaznu nevin?